अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: नमाज बेहयाई और फहाशी से रोकती है, इसको समझा दीजिए प्लीज। आइए इसको आज अच्छी तरह से समझते हैं। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो आपने अपने आप को बुराई से रोका। उस वक्त आप झूठ नहीं बोल रहे होते, कोई फहाशी नहीं फैला रहे होते, किसी को गाली नहीं दे रहे होते। तो देखिए, नमाज बुराई ही से तो आपको रोक रही है। जितनी देर आप मसल्ले पर खड़े हैं, नमाज अदा करते हैं, नमाज आपको हर बुराई से रोकती है। कोशिश कीजिए 5 वक्त की नमाज पढ़ा कीजिए, ताकि जितना हो सके हम अपने आप को बुराइयों से रोके रखें। और जब आप नमाज पढ़ चुकते हैं, तो आप पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें बरसती हैं, जो कि आपको इन बुराइयों से दूर रखती हैं। शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: तस्बीह से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक अदा करना होता है, प्लीज इसे समझा दीजिए। आइए इसको आज अच्छी तरह से समझते हैं। जब आप तस्बीह करते हैं, तस्बीह सिर्फ अल्लाह ही के लिए होती है। उसी के लिए आप तस्बीह करते हैं, क्योंकि वो वहदहू ला शरीका लह है। उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते, वो ही इबादत के लायक है। और उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराते, इसीलिए तो तस्बीह करते हैं, उसका हक अदा करते हैं, क्योंकि वो बेमिसल है, बेमिसाल है, लाजवाब है, अनोखा है, उसका कोई हमसर नहीं। तो अपनी जिंदगियों में तस्बीह को अपना लें और उसके नामों की तस्बीह दिन रात किया कीजिए। उम्मीद है समझ आ गई होगी। शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल: वलीउल्लाह अल्लाह वालों से ही दुआ क्यों करवानी चाहिए? आइए जानते हैं। दुआ तो हम घर में बैठ के खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों के पास इसलिए जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे वादा फरमाया है कि मैं उन्हें ज़रूर अता करूँगा। फरमाया लाउतियन्नहु, उनसे वादा फरमाया, हमसे वादा नहीं फरमाया। तो हम उनके पास जाते हैं और दुआ करवाते हैं। शुक्रान। सवाल ये है कि सबसे पहले धोखा किसने किसको दिया? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले धोखा इब्लीस ने हजरत हव्वा सलामुन अलैहा को दिया और कहा कि आदम से कहो कि ये फल खा लेते हैं जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना फरमाया है, क्योंकि जब हमने फल खा लिया तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। अगर फल ना खाया तो जन्नत में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। तो धोखा इब्लीस ने हजरत हव्वा सलामुन अलैहा को दिया। शुक्रान। जिक्र 2 तरह के होते हैं, जबान का जिक्र और कल्ब का जिक्र। जब आप जबान से जिक्र करते हैं तो दिमाग के सेल्स यानी खुलिये जाग जाते हैं और शैतान उनमें वसवास डाल देता है। दूसरा जिक्र है कल्ब का। जब आप कल्बी जिक्र करते हैं तो उससे नूर पैदा होता है। नूर रूह की ग़िज़ा है। शैतान आपके कल्ब के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब को एक डिबिया में बंद किया है, और वो डब्बा क्या है? वो है सीना। शैतान अपनी थूथनी सीने के साथ लगाता है, लेकिन आपके कल्ब के अंदर नहीं जा सकता।
تو جو قلب کا ذکر ہے وہ روح کی غذا ہے، نور پیدا کرتا ہے، اس نور سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ شکراً۔ کیا آپ کو معلوم ہے روح کو جسم سے جدا ہونے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آئیے اس کو اب سمجھتے ہیں۔ روح کو جسم سے جدا ہونے کے لیے اتنا ہی وقت، اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا کہ آپ کسی چیز کا ذائقہ چکھتے ہیں، تو زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ جان گئے ہوں گے اب۔ شکراً۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نقل کرنا جائز ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو نقل کرتے ہیں، نقل سے آپ پاس ہو جاتے ہیں۔ کون پاس کرتا ہے؟ امتحانی بورڈ آپ کو پاس کر دیتا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو پاس کر دے گا۔ سوچئے۔ شکراً۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، مالکی یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس دنیا میں دن ہے اور رات ہے، رات کے بعد دن ہے، ایک سائیکل چلتا ہے دن اور رات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اختیار دے دیا، جو مرضی کرو، لیکن ہمیں بتا دیا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف وہی ہے جس میں وہ ہمارا حساب کتاب لے گا۔ دن کے مالک کا مطلب ہے کہ دن ہی وہاں پہ رہے گا، کبھی رات نہیں ہوگی۔ شکراً۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں سچے خواب آتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی سچے خواب آتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل آپ کو سچے خواب آتے ہیں۔ آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ آپ جب کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو میں پہلے بھی آئی ہوئی ہوں، اور یا پھر کہیں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اسی جگہ پہ بیٹھ کر کھانا کھایا ہوا ہے۔ یہ آپ کا سچا خواب تھا جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا، اب وہ خواب پورا ہوا۔ سچے خواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور آتے ہیں۔ شکراً۔